आनी खबर नक न्हू ही आतां टिकेट बूक कोत्ता न्हू बरी उमेदीन हाय आलिशा अकस्मात आलिशा रडटा कित्याक तें तुमी मातशें विचाराय तेका कित्याक लागून रडटाले ते हांव म्हणटा ओके मनीसपण हुया तुमगेलें कोरे एक इव्हेंट आयज आहा न्हू येते बिका तुम कोरे पोस्त्या मुठ आपण कोत्ता पेद्रू मुठ आपण कोत्ता सांतान मुठ आपण कोत्ता अरे तुम सगळे इव्हेंट कोत्तले आनी मनीस आमी कितें आत एक कोडी पांय एक कोडी गोंवटी एक कोडी वयतली गुड इवनिंग गायज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग केशाय तुमी सगळीं समजता सगळीं बरी हाय मग तेच भाशी हांव अलिशा आनी होच आमगेलो टायगर आमी हाय बरी हांवें चोवपाक शकता गायज टायगर काय बरो आहा तो गायज ताका हांव डिस्टर्ब करना नो ताणें म्हाका सकाळी फुडें केसलो घास मारलो तो दाखयत तुमकां ओके चोवपाक शकता हिंगा हिंग येसलो येयलो आनी घास मारला हांव नको तें कितें जालें मू हांव बरो न्हिदलो आहलो ओके न्हिदलो कळी हुंयच्यानू येयला म्हजे बरें बरो एश करून न्हिदोला आनी उठवला आनी पाक्को म्हाका घास मारला सारको हांव म्हणलें आवूच म्हणलें हेगे कितें जालें चय कसो घास मारतो नॉटी बॉय आमी उलय न्हय एकमुका कडेन आमी पयस सावन उलयताय हांव ताका घेयना ओके वी आर नॉट टॉकिंग टू इच अदर त्या कडेन हांवें लिंब काडलो आंबो लिंब रे सांग आनीक पडी आंबो लिंबो आंबो खंय आंबो काडटा आंबो काडटा म्हगेलें पूत आं माय पूत दादा पुताको उलय नासतो लावताय ना न्हय पूत शॉलीले पूत गायज तो म्हाका घास मारता आनी हांवें ताका सॉरी म्हणून पडटा यू नो कित्याक हांव बेश्टो ताका उलय नासलो बट ना गायज म्हाका जायना ताका उलय नासता रावपाक म्हणलें बाबा तो बोल्यालो आय लव यू बॉय आनी गायज तूं म्हणटली आलिशा कितें कोत काय मू गायज आलिशा बिजी आहा कामाचें आतां मातशें वॉशरुमाक गेलो हा आनी गायज आयचो दीस मातशें कितें म्हणटा रे तो मातशें बिजी आहा ओके मॉर्निंग मातशें बिजी आहलो हांवें न्हू तें भायलें सगलें काण सगलें जाग्यार घायलो हा आनी तुम लास्ट टायम दाखयलो हांवें म्हगे मॅस आहा तें आनी गायज तें सगलें एक कोणी काण दवरलो हा तें वयता मातशें गाडयां बुत्ता आलिशा घेता आनी आमी डांपियार्डा वयतलीं आनी तें मातशें ऑन उडयतलीं आखो ग्रास आहा आनी कितें आहा तें गायज सगलें मातशें निवड कोन्न दवरलो हा हालीं काडपा जाय गाडयां भरपा जाय आनी मागीर येवन उडयतलीं हांव आनी आलिशा मातशें कामार आहा सो ताका मातशें रावतालो हांव तेजो म्हणल्यार गायज हांव वयता आतां आनी मातशें सगलें भरता आनी तुमकां मातशें वक्तान मेळटा ओके सो गायज चोवपाक शकता हो आमगेलो कचरो ओके हो सगलो ग्रास गायज आखो ग्रास कटींग केल्लो तो लास्ट टायम हांवें तो व्हरूंक ना ताका लागून गायज आतां हांव सगलो घालता गाडयां भरता बरोय आनीक मागीर आमी वयतलीं आमगेले रिसायकलींग सेंटराक ओके सांगिल्ले ते भाशेन आनी थिंगा मागीर उडयतलीं गुड आफ्टरनून गायज केशाय तुमी सगळीं सजमता हाय म्हण बरी आनी मातशें हेल्प करूं येयलोलें पूण येसले वत हा सारकी तकली घुंवली जायना अशें करून वता चोवपाक इतू वत हा सारकें ह्यो शेत घेवन येता हें सॉरी मरे सद्याक ओके तें लाकूड हा गायज आमगेलें हें फेन्साचें बट हांवें मातशें म्हणलेलें दवर म्हण तें मातशें थोडे दीस विंटर शिरी पडटलें गायज यू नो जेन्ना विंटर आमी भायल्यान बसताय पार्टी करताय तेन्ना बरो यू नो बर्न फायर उज घालूंक मेळटलो आनी बरी आमकां एन्जॉय करूंक मेळटलें सो गायज तुमी चोयलो आसतलो आख्खो ग्रास काडला जो आमी काट केलेलो बॅगान भरून दवरलो तो गायज हांवें सगलो गाडयांक घायला आतां आनीक या गायज आतां आमगेले रिसायकलींग सेंटराक आनी तो थिंगा व्हरून उडया आलिशा ऑलरेडी बसवला गाडयांक ओके हांव मातशें हात धुयता येता आनी तुमकां मेळटा ओके सो गायज फायनली आमी पावली रिसायकलींग सेंटराक ओके आतां काडया आनी बेगीन उडोवया आनीक दाखोवया गायज तुमकां हांवें जायत पाटी दाखयला आमगेलें रिसायकलींग सेंटर आनीकदां दाखयता गायज हिंगसान ओके सो आमी घेवन येयलो हाय हालीं गार्डन वेस्ट ओके सो आमगेलें उडोवपाचें हिंगा ओके सगलो आख्खो गार्डन वेस्ट आमी हिंगा उडयतले सो गायज आतां हालीं करया आमगेलो लोड जो हाडलो आहा तो हांवें आलिशा येयला सो गायज फायनली आमी आमगेलो सगलो गार्डन वेस्ट उडयलो आतां या आनी चोया मुखार कितें कोत्ताय आनी कितें तें गायज तुमकां आमी दाखोवया ओके सो गायज फायनली पावली आमी घरा आनी थंय बसोन आहाय गायज येसोलें गरम जालें बरो फॅन ऑन केला आनी हांव बरो फॅनाको बसोला आनी आलिशा आपल्या गेले लागले पोत्ते कामार आनी गॅस वॉट गायज आलिशा कितें सारकें व्हेरी इम्पॉर्टंट कोत्ता सारकें आनी सारकें उमेदीन आहा तें बसोन चोवपाक शकता तेका थिंगसो केसो आसत तो गायज गॅस करूं शकता तुमी आलिशा कितें करता थिंगा गायज सांगया तुमकां आलिशा कोत्ता आमकां टिकेट बूक गायज आमी जायते दीस रावलीं कातार एअरवेज येतली गायज कातार एअरवेज दाखोयना सो फायनली गायज आमकां टिकेट बूक करपा पडली कित्याक न्हू गायज
तिकेट म्हारग जायत आहा सगल्यो तिकेट म्हारग जायत आहा आनी म्हारग त्यो सोड वयल्या 8 वर हॉल्ट 10 वरां गायज अशें करून हॉल्ट आहाय तिकेट्यो आनी गायज म्हाका न्हू जेन्ना हांव गोंय वयता तेन्ना म्हाका 1 मिनट लायक एक्स्ट्रा रावपा नाका लायक हॉल्ट नासतना लायक 1 वर ते 2 वर ओके कित्याक तूं ड्युटी फ्री भोंवत म्हणल्यार गायज तुगेली 2 वरां अशी वयताय बट 8 वरां 10 वरां गायज मुकडे रावपा जायना स्पेशली हांव जेन्ना गोंय वयता तेन्ना ओके आनी स्पेशली वाया बॉम्बे बा गायज म्हाका लायक जायना यू नो तुमी जाणाय आसतलीं जेन्ना हांव बॉम्बेच्यान वयताय गायज ते इतले त्रास कोत्ताय तुका एक पाटी यू नो सारकें सोतायताय एअरपोर्टार सारकें कस्टमाचे तुका सोतायताय सारकें आनी इवन दो गायज आतां गोंयाय तेसलें जालो हा लास्ट टायम हांव जेन्ना आमी गोंय वयतालीं गायज यू नो कोणा बाडे एकल्या आडायलो थिंगा आनी तो बाबडो अशें करून सोडपोट घालन हाल्लो आनी तेगे हांगा मास्कोत बा हाल्लोली तेका बाडे इतले त्रास केले तेणी कस्टमाचेर लायक तुका रिसीट आहा हें आहा तो म्हणटा पूण इतली वर्सां जालीं आपूण हें भांगार सदां घाता वयता आसतनाय घालता येता आसतनाय घालता जाल्यार तुमी आपल्याक कित्याक त्रास कोत्ताय काय म्हूण ना म्हणलो लागलो कित्याक यू नो तेका जायतो सोतायतालो ते आय वॉज लिसनींग यू नो हांव बारीकसो आयकतालो कित्याक लागून अशें कोत्ताय ते म्हणलो तुवें डिक्लेअर करपा जाय हें तें गायज यू नो केसो रूल काडलो हाय खूद आपल्या गेले भांगार घालून तुमच्यान वचों जायना लायक यू नो त्रास कोत्ताय हेका लागून गायज म्हाका न्हू बॉम्बेचे आनी सापू गायज म्हाका लायक जायना बॉम्बेचे वचों म्हाका डायरेक्ट आमगेले गोंया म्हाका लायक जाता बट तरी आसतना गायज गोंयाय तेसलें जालो हा सारकें यू नो वयत थिंग म्हणटाय तो लूट मार म्हणटाय ती चड जालो हा लायक यू नो बेस्ट ते सोताय ते कसलो कामां गायज आख्खो एअरपोर्टार तुका त्रास कोत्ताय आनी यू नो आख्खो दीस पिड्यार कोत्ताय तुगेलो दीस पिड्यार तो सोड आख्खो टायम पिड्यार जाता फर्स्ट ऑफ ऑल आनीक पळय गायज हें चल्लोलें आहा तेंगेलें हें केन्ना बंद जावपा ना यू नो अशें तुवें स्ट्रीक रावपा पडटा तेंकोच्यान यू नो स्मार्ट रावपा पडटा ओके कित्याक सादो मनीस जो कोण मेळटा न्हू कोणा यू नो पयली पाट वयता कोण नोको तांकां गायज चडशे सोताय जाय ते कोण कोण खूंयच खबर खंय येयले तिचे हालींशा आपल्यागे तिकेट बूक कोत्ता ओगे बरें कित्याचे वयताय गो आतां आमी कातारा चान्स आहा सो चोया गायज आतां आमी मातशें कितें पोटाक कोत्ताय तुमी जाणाय पोटाक कोत्ताय म्हणल्यार आमी बारीकशे आमगेले रायस करी आनी जे काल आमी कितें केलो तें आमगे कितें म्हणटाय तेका मलाई तिका गायज यू नो तें हातोली जेवणाक ओके सो आमी जेयताय आनी मातशे वक्तान तुमकां गायज आमी मेळटाय ओके हे गायज वेलकम बॅक हेचो येयली बोती गायज आमी केदो न्हू तुमकां सांगलोलें आमी जेयतोली आनी मागीर मेळटोली मू गायज मागीर मेळोंक पावनाय यू नो आमी कितें केलें जे काल आमगेले चिकन मलाई हाडली ती आलिशान तेका बरो ट्विस्ट दिलो आयज डिफरंट ट्विस्ट दिलो आलिशा सांगता तुमकां कितें ट्विस्ट जायते केलोले एक सांगलोले एक्चुअली पूर म्हणून चिकनूय हें केलां आनी ते चिकन ब्रेस्ट आहलो तेय घायलोले सो ते चड जाले आमकां आमी दोगूय जाणां हाय गायज सो तुमी जाणा आनी दिदीन तें ऑलरेडी ती जेयलोली न्हू रे बट राती तांकां ट्राय केल्लें तेणें केलो तेणे हां बेर केलोले ओके म्हाका तेणें ट्राय केलोलें राती लायक इट या ही सेड नायस ओके सो गायज मागीर तें उरलो न्हू ते हांवें कितें केलें बरें ऑनियन गेलो जायतो आनी चिलीज गेले जायत्यो आनी बरें ते टॉस केलें तितून इल्लोसो सोया सॉस घायलो इल्लो यू नो चिली सॉस घायलो आनी ग्रीन चिली सॉस घायलो आनी बरें ते टॉस केलें जायतो गोत आनी इल्लें शिजो घायलें तितू आनी इल्लो चिली पावडर घायलो एक्स्ट्रा बरें तीख जाय आसलो मसी आनी तें सगळें काडलें आनी तितू घायलें कित्याक तेची सॉसूय उरलो आसलो न्हू आमी ती सेपरेट दवरलो ती गार्लीक आनी जिंजर तें सगळें बटर बा सगळें घायलें आनी बरें जाय तुका शिजयलें आनी ती बरी ग्रेवी केली आनी रायस ग्रेवी टायप अशें जालें आनी आनीक बरें लागतलें गायज न्हू तें ऑलरेडी बरें मॅरिनेट जालो आसलें न्हू आनी एक दीस उरलें तें सो आयज तें आनीक बरें जालें आनी म्हाका स्पायसी कित्याक जाय आसलें गायज न्हू म्हाका बरें दिसना जिवाक दोगांयले आंग जोरा येतालो आहा थंडी अशें आनी सारकें तीख तीख जाय दिसता तीख खायलें म्हणटकीर बरें दिसता सारकें आंगांतल्या सारकी घाम भायर सरता आनी गायज मागीर आमी जेयली आनी एसली जॅम मारली पयलीं हांव गेलोलो न्हिदपाक हें कितें काय म्हणल्यार म्हजी हाटी हांव म्हणटा कोण आहा काय मू म्हाका सपना हांव सपन्यांत काय चोयल्या हें आहा नुस्ता हांव उठून वयता मनीस गायज पत्त न्हिदलो आस म्हणल्यार न्हिदया म्हणल्यार आनी मातशें आनी गायज हात तुटोलें हांव येयला हांव न्हांवन बा येयला हेनी बेज गायज तुमी जाणाय म्हाका राती कांय जॅम पडना सो बरो न्हावला आनी येयला हांवें म्हणल्यार हालीं ब्लॉग कितें गो म्हणल्यार इनकम्प्लीट ब्लॉग मुगो कितें करया खंय हांवें म्हणल्यार बेश्टी तरी कितें उलोवया तेंकडे आनी गायज उलोवया म्हणल्यार आयज आमी उमेदीनूय आहा गायज यू नो लायक तुमी जाणाय जेन्ना तुमी आपल्या गेली टिकेट बूक कोत्ताय गोंय वचपाची यू नो आपूण ती उमेद येता लायक यू नो तूं दीस मेजू लागता वय आनी कितू दीस उरले गायज हांव सांगता मुगेलें आतां जुलय कावून सो ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर हांव नोव्हेंबर आनी दवरना कॅश कोन्न मुगेलें कित्याक आमी डिसेंबर वयता न्हू सो हांव नोव्हेंबर दवरना मस्ती कितें म्हणटा ना
ऑगस्ट जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर 5 म्हयने उरले म्हणटा ना हांव सगळे म्हयने दोत्ता गायज न्हू जेन्ना तूं नोव्हेंबर दोन्ना मागीर तो नोव्हेंबर एंड जायना सो हांव सगळे म्हयने दोत्ता आनी म्हणटा अमके दिसले अमके दिसले बट आमी सदां एक्सायटेड जाता आम शुअर सगळीं जाता आसता म्हूण बट आमी एक्चुअली न्हू युजली 3, 4, 5 मंथ्स पयलीं पॅकिंग स्टार्ट करता आमगे रोप घेवपा हें घेवपा बट हे पाटी कांय केलें ना तेशें कोन्न बट आतां स्लोली स्टार्ट करतली कित्याक जाणा तूं म्हाका आयज रात करपा मातशें पूण लायक जायना पयलेसून म्हगे डॅडी कितें करतालो टिकेट बूक केली की ना लायक जुलै ऑगस्टान आमी बूक करतालीं डिसेंबराक वचपाक मागीर मुगे ती सुटकेस रेडी दवरप आनी तितून मागीर घालप ओके एक आउटफीट 2 आउटफीट 3 आउटफीट मागीर ते पत्ती काडप आनी केन्नाय दिसा फूल काडप मागीर पत्ती घालप अशें करून कोण हांव गोंय वचो हांव ती 100 ते भशेन ना गायज म्हाका न्हू लास्ट मोमेंट सारखे पॅक करपा लायक जाता हांव सारको वखदार रावता म्हगेलें सगलें न्हू नाजाल्यार पत्ती घाल एक पाटी न्हू दोत्ता आनी मागीर एक पाटी न्हू सगळें बोत्ता कितें जाय कितें ना दुसरो सारको घाला फूल आनी गायज आमच्या परस न्हू आतां आमगेली घराकूच चड एक्सायटेड आहाय हांव वयती इतुली खुशाल आहाय सारकें हांव आमी येताय टिकेट बूक केली म्हूण हांव आली एश करया कितें गडपा एश करया आमी आनी तें गायज प्लॅन आसतलें चालू आहाय सारकें नॉन स्टॉप सारकें प्लॅन एक मिनटां एक प्लॅन सांगता एश करया तेश करया यू विल गिव मी हॉलिडे काय फॉर स्कूल ते थिंग लागलो हा एकले धाकटे हा ते आमगे धाकट्या एका आमगे बागे धाकटे हा तेका इस्कुला 2 दीस आपूण आय वॉन्ट टू गो स्कूल म्हूण सारकें नेटान सारकें बॅग घेवन इस्कुला वयतालें तिसरे दीस कितें जालें म्हूण खबर ना आय डोंट वॉन्ट टू गो स्कूल म्हणटा इस्कुला नांव काडल्यार रडटा आतां हांवें तेका सांगलें वेन आय कम गडपा वील गिव यू हॉलिडे हाव मेनी मंथ्स यू वॉन्ट 1 मंथ म्हणटा हय एशको सारकें उमेदीन बोल्लो आहाय सारकें आनी कोण कितें ते गामी जाय टेडी गामीज आनी हे ते स्टार्ट गायज तेंगे आमकां दिवपाक आम कोत्तोली गायज हेंसा बारीक नो स्लो शॉपिंग कोत्तोली सो आम नको घोडी आमी कार्गोय धाडपाचें वॉर्निंग पडलो हा आमकां रोप हाडनाक म्हूण रोप इतलो हाडनाक लास्ट इयर हाडलो तो अजून टॅग घाल तसो हा वयताडो अशें करून म्हूण मागीर आमगेली सारकी जाता सगळी वयताय न्हू गोंयांत तेन्ना व्हरोत आसता हे रोप कळटा सांगताली ती अजून हय टी शर्टां हय आनी इस्तिदा हय टॅग लेगून काडलो नाय तशें हय तापयताली आनी हाडनाकाय रोपा कित्याक रस्तो पयस घालताय काय तेच पाटी कितें यू नो आमी फूड स्टॉक कोत्ताय चडसो यू नो हय टुना म्हूण आसता चीज म्हूण आसता खावपाक कितें वस्त आहाय गायज न्हू तितल्यो आमी चडश्यो व्हरताय कित्याक यू नो तेंका बऱ्या पडटा यू नो जेन्ना आम पत्ते आम म्हणटा हाताय म्हणटा तेंका त्यो बऱ्या पडटाय जावं टिफिना व्हरपाक जावं यू नो केन्ना यू नो एक पाट भायर वचों जायना लायक नुस्तें हाडपा वचपाक मास हाडपाक मागीर ती काडली टुना काडली सॅलड डिश म्हूण करतली कॉकटेल अश्यो म्हूण गायज आमी जेवणा वचता आमी कितें हाल करून नाय व्हरपाक भरपूर सारकें आतां आमी चिंत्ताली आमी वखदार आमी गोडी कार्गो करतली यू नो आख्खो फूड स्टाफ कित्याक तेणें सांगिलां कोणा खंय रोप नाका आनी गायज यू नो रोप घेवपाकूय न्हू प्रॉब्लम ना बट गायज आतां गोंयान न्हू इतुले बरें कॉटन मेळटा तुमी जाणाय म्हाकाय कॉटन लायक आलिशाकूय कॉटन लायक घालपाक आनी गोंयां गायज न्हू गोंयचें हिंगा आमगे इंडियेचें कॉटन हिंगा येता यू नो सगळें मेड इन इंडिया आतां आमी एक बरें टी शर्ट घेयलें एक जारान तूं तर टी शर्ट घेयलें न्हू जारा ब्रँडा टी शर्ट घेयलें मेड इन इंडिया मेड इन बांगलादेश सो येस गायज हिंगसो रोप म्हूण फायदो ना बट गायज म्हाका न्हू म्हाका दिसता आमगे सुडकेश खाली रोपानू बत्तली ओके सो मुगे सुडकेशी आनी कांयच वचना मुगे आख्खो फूल रोप मोचे आनी ते म्हणल्यार गायज मुगेली सुडकेस जाता पॅक आनी आमी डिसेंबरा वयता म्हणल्यार तुमी जाणाय गायज काजरां आसताय यू नो सो फॉर्मल रोप जाय पडटा ड्रेसीस बा तेसोले ते प्रॉब्लम येयलो हा डिसेंबरा गायज तुमी जाणाय सगळीं चडशीं काजरां फॉर्मल म्हाकाय लायक ना ओके वट म्हणजे चेड्यांगे ओके चेड्यांकूय गायज जाय आसता बट गायज प्रॉब्लम कित्याक म्हाका फॉर्मल घालपाक म्हाका लायक ना तेका लागून गायज न्हू हांव काजरां चड वचना पयलू वयतालो एवॉयड करतालो चडशीं काजरां वचपाक आतां हे पाटी गायज म्हाका वचोंकूच पडटलें कित्याक यू नो सगळे आमगे आहाय ते येवपाकूच जाय फॅमिली काजराय हाय आनी सबस्क्रायबरांकूय हाय प्लस माय फ्रेंड्स हांव नको गायज हांव कितको वयतलो तो सूट घालून गायज काजरां गेल्यार म्हाका दिसता हांव ओले जातलो बुडतलो घामेन इतली गरम जाता गायज तुमी जाणाय गोंयांत कसली गरमी आहा ती डिसेंबर सो या गायज म्हाका न्हू शर्ट आनी पॅन्ट मेळ्ळ्या पुरो सो आय विल बी लायक यू नो कितें म्हणटा तेका हाफ फॉर्मल हय हाफ फॉर्मल एस जायन वयतलो सेमी फॉर्मल जायन वयतलो नॉट फॉर्मल सूट बूट गोंटी बूट टाय मन गायज फुगार जाताय आनी तींग मागीर एका विश कोता तेका विश कोता म्हणल्यार गायज आख्खे पोले ओले जाताय घामान सारके न्हू थोड्यांगे मेकअपूय ओडोवन येता पयले
गायज हो पयलो आपण सूट घालपाना म्हणून तुमी पयलो सांगून दवरतो बट नो यू हॅव टू वेअर. हे गायज म्हाका कितें कोत्ता सूट गायना जाल्यार आपल्या बाबू येनाका म्हणटा आपूण येना म्हणटा ना जाल्यार म्हाका त्रास जाता काय मागीर तो घालपा जाय म्हूण बेश्टो घालता मागीर खोलां पावलो म्हणटा तो सूट खंयच्या आनी तो खंयच्या खबर आसना. बट वी एक्सायटेड गायज तुम जाणाय कोण कोण रिलेट जाता ते सांगाय आमकां ओके कमेंटाक घाल की लायक यू नो जेन्ना टिकेट बूक जाता तेन्ना आनी तितलें एक्सायटमेंट जाता शें म्हणल्यार कन्फर्म अशें वयताय म्हूण. पयलीं वयताय म्हूण जाणाय आमी बट इतली खुशाल काय आसना ज्या दिसा टिकेट बूक जाता गायज तेन्ना न्हू सारको फार जाता वयस टिकेट बूक केली आखो पॅनीक मोड स्टार्ट लायक यू नो तूं दीस मेजता कामाचे वयल्या केदो हॉलिडे घालपा कितें तें सगळें चिंतून बट पडटा. वन थिंग आम म्हणटा अरे 3 म्हयने उरले लायक जायता ते हा म्हूण 3 म्हयने बट गायज इतले फास्ट दीस वयता पयरू मंडे आहलो आयज रोखडो लायक यू नो हाल थर्सडे सो इट्स जस्ट लायक इतू फास्ट वयता दीस यू नो फास्ट दिसू कोण नाही सारकें दिसू कोण नाही सो जुलाय काब जालो पयरू जालो दिसतालो जुलाय स्टार्ट न्ही रे. हय दीस चड फास्ट सो वयताय. आतां ऑगस्ट सेप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर हांव दवरिना कित्याक नोव्हेंबर आमगे सगळें बर्थडे हे ते हा सो यू नो तो मंथ रोखडो वयता. बद्यान येवपा जाली मुगो गायज एक्चुअली सांगपा म्हणल्यार गायज नोव्हेंबर आनी डिसेंबर म्हयनो इतलो फास्ट वयता इतलो फास्ट चड फास्ट वयता सारको कित्याक नोव्हेंबराक तेगली बर्थडे आहा हे आनी मोठे भाशेन मुगली बर्थडे आहा आलिशागली बर्थडे मिगली बर्थडे आनी हांव नको कितू फास्ट वयतले. सो आमगे कोण कोण सबस्क्रायबर अवघड आसता कित्याक आमी ऑलरेडी लास्ट सेप्टेंबराक स्टार्ट केलो. जे कोणा सबस्क्रायबरा मुगेली बर्थडे खबर आहा आनी आलिशागेली बर्थडे खबर आहा कित्याक लास्ट टायम आमी ब्लॉग केलोलो बर्थडेयाचो प्लीज कमेंटाक घाले दोगांयली बर्थडे डेट उडगा आसा जाल्यार तुमकां चोया सगळी असो ब्लॉग चोयतली सगल्यो आसाय ब्लॉग चोयाय जे कोणे चोयल ना ती असो बर्थडे ब्लॉग चोयाय तेन्ना तुमकां कळटले मसिगे बर्थडे केन्ना चोया तुमकां करेक्ट डेट सांगताय जाल्यार ओके कित्याक एनीवेज दोज बर्थडेज आर नॉट ऑन द सेम. हय आनी त्यो दोनूय बर्थडे एकू ब्लॉगाचे नाय आनी सेपरेट ब्लॉग आहाय ते सो असाय चोयाय मसिगे बर्थडे केन्ना आनी आलिशा गेली बर्थडे केन्ना ती आमी सांगिल्ली कितें आता बर्थडे नो ऑलरेडी डेट सांगली नोव्हेंबर हां डेट सांगलो ना ओके सो बरें जालें फर्स्ट टायम मुस्ताय कितें सांगलो ना नाजाल्यार गायज हांवूय जाता आनी हांव सांगून दिता. गायज एक जोक सांगता सांगपा न्हू म्हणटा तेंकां पयले सरप्रायज दवरया म्हणटा पयलो सांगून दिता पयर मॅगीन सांगलें तेका तुवें ऑलरेडी सांगलें आमकां. हय गायज एक पाटी न्हू इतलो एक्सायटेड आसता यू नो म्हाका स्पेशली तुमचे कडेन जेन्ना उलयता न्हू म्हाका कांय लिपोवपा जायना आय ओपनली टेल लायक यू नो म्हणजे येता तोंडा तुमकां सांगपा बट बर्थडे तुमकां सांगपा ना वसाय ब्लॉग चोय आनी सांगाय आनी गायज कॉपी मारनाका एकल्यान तर 15 तारीख म्हणलो न्हू तो आख्योगूच 15 म्हणनाका हांव सांगतलो कोण कॉपी मारली आनी कितें तें हांव तुमकां मागीर सांगतलो. पुरो चडूय एक्सायटेड जावचें न्हू दीस उरलो आहा आनी 3 म्हयने तो चवथा म्हयनो दवरचे न्हू रे 3 म्हयने उरले मातशें कामाचेर कॉन्सन्ट्रेट करया नाल्यार आमी चड लायक हें जायत रावतलें हांव केदोण येतलें म्हूण दीस आनी आमगे जायते सबस्क्रायबरूय रावता आमकां गोंयां सगळीं मेळपा. आनी गायज आनी एक खबर नक न्हू ही आतां टिकेट बूक कोत्ता न्हू बरी उमेदीन हाय आलिशा अकस्मात आलिशा रडटा कित्याक तें तुमी मातशें विचाराय तेका कित्याक लागून रडटालें तें हांव नको कितें जालें मू आलिशा रडटा मोबायल घेयला आनी रडटा हांवें म्हणलें कितें जालें काय आतां म्हणलें टिकेटी कितें म्हणजे यू नो फेक कोण स्कॅम केले काय कितें केलें काय दिसलें सो इल्लें आलिशा रडटा हांवें म्हणलें कितें जालें गो म्हणल्यार केशें सांगना मागीर मुखार सांगतलें आलिशा कित्याक लागून रडटालें तें तुमकां मातशें विचारया तेका. गायज हांव न्हू बसून रील चोयतालें फोनाचेर कामाचें आहलो हांव आनी सिंग सोफाचेर आहलोलो सो हांव मगे रील चोयता म्हाका न्हू एक रील येयलें आनी हांव चोवन तें येतुलें रडलें सो तें न्हू चोड ओन तें आनी एकलें माजर गाडयेन बसून न्हू तें बाडें रडत आहा आनी ते ताका माजराका उलयता आपणागेर सॉरी म्हणटा तूं आय हॅव टू लेट यू गो म्हणटा यू नो तुका धाडपा पडटा म्हणटा आपणाको जायना म्हणटा तुगे दूख चोवपा आनी तें रडटा आनी हें लास्ट टायम म्हणटा आमी दोगांयचो बरी गाडयेन भोंवताय तें मुस्ता माजर तेजे बरोबर यू नो सगळे भोंवताले ते तेका वताले फ्लायटां वताले खूंय तेजे बरोबर यू नो ट्रॅवल बडी आहलो तेगेले सो ताका ते खूंय वताले सो हे लास्ट टायम आमी ट्रॅवल कोत्ताय म्हणटा आनी तें जाल्यार म्हणटा दोतोरा वेटा गे यू नो चोयल्या गायज ते मागीर सांगपा लागता की आपणा माजरा लंग कॅन्सर आहलो म्हणून ओके आनी तेका चोवूं जावं ना तेगे दूख की यू नो 2 वीक जाले तेणें कांय खावना खूंय ते माजरान तेगे पोट लायक यू नो लंग्सा उदो जाता खूंय सो तेणें तेका मारपा पडटालें ओके डॉक्टरान सांगलो मस्त तेका इंजेक्शन दिवन मारूं पडटा म्हूण
सो ते बाबड्या रडटा आनी तें चोवन म्हाका रडो येता म्हाका कंट्रोल जायना जाल्यार हांव म्हाका कितें वायट हांव म्हणटा गायज हें कितें रडटा हें आनी म्हाका धाडलां तें रील आनी तेसो रील हांव चोयता गायज मुखार जाल्यार चोवपाकूच जावपा ना जाल्यार आनी हांव इतलें रडलें गायज हांव मातशें मामीकूय सांगतालें चोय गे अशें जालें आनी म्हाका सोंसू जावना हांव नको कितें जातलें टायगरा अशें करून कितें जालें जाल्यार हांव गायज फॉरेन लायक हांव इतलें रडलें तेका बाटी तें जाणा आपूण मोत्तो म्हणून सो गायज फॉरेन लायक आजून म्हाका हें जाता चिंतल्या गायज कितें न्हू तूं इतलें तेंप बरें रावता आनी तूं तुज्या हातीन व्होन तेका मारूंक पडटा कारण तेगे दूख सोंसूं जायना म्हणून वाय शी वॉन्ट टू किल द थिंग कॅट बिकॉज तेगेलें दूख सोंसूं जायना आनी दोतोरान सांगलें इट्स बेटर टू किल आनी ते तेका बरें अशें करून पोशेता यू नो लायक तकली लायता आपल्या ओनराक आनी गाय जाय न्हू जायते हें चोयलां यू नो चडशे माजरां कॅन्सर जाता चडसो माजरांक हांव नोको कित्याक हांव जायत पाटी चॅक कोत्ता यू नो चडसो तेंकां कॅन्सर जाता माजरां सो यू नो मुगे एकट्या फ्रेंडागलें तशें करून माजर यू नो तेकाय तेणी यू नो डॉक्टरान सांगलो तेका कॅन्सर जालो आनी तेका न्हू त्रास जाताले ते अशें करून हडवड येताले सो डॉक्टर सेड इट्स बेटर यू हॅव टू गिव देम इंजेक्शन कितें दिताय दिसता आनी तेका मारताय हांवें म्हणलें मुगे तर हय साफर जात न्हू हय सो ते त्रास दिलो परस तेंकां ते यू नो तुमी जाणाय डॉक्टरांक खबर आसता तें बरें जावपा ना आनी तेका ओनर इज ऑल्सो डॉक्टरली लायक यू नो सो ते जाणा न्हू कितकोन दूख जाता ते सो शी वॉज क्रायिंग एंड गायज तुमकां सांगत म्हणल्यार मुगे व्हडलें सारकें जोड जालो हा सारकें फुगार जालो हा लायक यू नो इमॅजिन जायना ते हांव नको टायगराक करता तेका माजर तेगे हांवें चोयल ना लेकून गायज तें रील आलिशान म्हाका धाडलो खंय चोय म्हणटालें हांवें म्हणलें ना हांव चोयना यू नो हांव इतलें रडलें गायज म्हणल्यार लायक टायगराकू म्हूण लागोन न्हू म्हणटा बडे थिंगा आहा तेजे बारा लायक यू नो आनी तेगे पांयाकूय कितें बांदलो आहा लायक यू नो आनी ते तेका वतालें वेटा फुड्या सो ते पयलो बसून जाय तुका तेका उलयलां गाडयेन बसून आनी तें रिकॉर्ड केलो मस्त सो हांव इतलें रडलें म्हाका तें म्हणल्यार हेंच जावपा लागलें बोंगो ते बाड्याक मोत्तोलें लायक यू नो अशें कोन्न एनीवेज हांव इन जनरल गायज कोणाकलें अशें करून मरोण बा चोयता युट्यूबाचेर आनी बसून एकलें रडटा म्हणल्यार कितें म्हूण लायफ सारकें यू नो एक्चुअली सांगपा म्हणल्यार कितें लायफ कांय ना न्हू वॉट इज लायफ नथींग गायज यू नो संवसारान बरें आसतना कितें बरें करपाचें मागीर ना यू नो तुका जाता तेन्ना तुवें कितें बरें करपाचें तूं मागीर रावलो मागीर आपुणाक कोत्तलो बा म्हणल्यार न्हू गायज ना यू नो टायम इज टू शॉर्ट जितलें बेगीन जितलें तुमचे कडेन बरें करूं जाता कराय ओके आतां एग्जाम्पल ते माजरागलोच यू नो लायक यू नो खूद आपल्यागे ओनरा हातीन ओनरान आपल्यागे माजरां मारूंक पडलें कित्याक तेगेलें तूं दूख सोंसूं जायना यू नो आवय गायज हें आनी क्वेश्चन घात हांव कितें कोत्ता आहलो काय मुगे टायगरा हे भाशेन जालो जाल्यार आय डोंट नो गायज हांव तें चिंतना लेकून आनी म्हाका नाका लेकून तेसो चिंतपाचें आमगे टायगरा जाल्यार हांव कितें कोत्तलो टायगराक न्हू एक आमगेले फॅमिली मेंबराकूय जेन्ना अशें करून घडटा यू नो जाल्यार हांव नको जाल्यार जायना चिंतपाक सो मस्तिगे डॅडी मेलो केदोन रे 2017 न्हू सो सिन्स देन लायक केन्ना अशें करून हें चोयलें ना अशें रे लायक दूख म्हणलें अशें करून सो आय फील रियली लायक कितें जातलें म्हूण आय नो इट्स पार्ट ऑफ लायफ मरोंकूच जाय एक दिसा बट गायज चिंतूंकूच जायना लायक बट द थिंग इज मरोन येतोलें केसलें यू नो तेका लागून म्हणटा यू नो आमगे संवसार धाकटो जिवीत धाकटें कितें बरें करया आनी बरें करून यू नो म्हणटा न्हू जितलें बरें कोत्ता तितलें तुका बरें मेळटा उगडे जितलो तूं बरें कोत्ता तुका एक मरणूय बरें फाव जातलें लायक ते भशेन गायज यू नो हांवें चोयलां जाय ते न्हू कुसडीपणां ही नाटकां ह्यो हें कितें कुडनाटकां ह्यो एकमेकाच्यो जेलसी एकमेका सकयल उडोवपा एकमेका डावन करपाक गायज कितलें चलता आतां चोवपाक गेल्यार यू नो हिंगा न्हू लंडनाकू न्हू आख्या संवसाराक गायज येसो जालो हा आनी बोकून आमगेले गोंया आमगे गोंयकारां मदें गायज यू नो केन्ना एक पाटी चोयल्यार न्हू एसोलें हें जाता म्हणजे इट्स सॅड गायज यू नो आमगे चडशे आमगे हितून आमगे कम्युनिटीक लायक यू नो गोवन कम्युनिटी एसोलें चड जाता लायक जेलसी आनी तें गायज एग्जाम्पल एक धाकटो दिता ओके हितून कोणें राग धरना काय लायक चोय आतां गायज आतां आमी इव्हेंट्स कोत्ताय ओके आमी इव्हेंट्स म्हूण कोत्ताय एक दिसा गाय 4-5 इव्हेंट्स यू नो तेच्यान जाय जाल्यार तो इव्हेंट दुसरे दीस धरून जाता वो दुसरी विका धरून शकताय ते बट ना गायज यू नो एसोलें कॉम्पिटिशन एकमेका यू नो तेण इव्हेंट धरला आपूण हय देर इज एन एग्जाम्पल नो नाव आतां आमकां एक आहा सो वी आर कन्फ्यूज मुगे मस्तिगे झगड्यो जावपाच्यो ना तो म्हणटा ना थिंगा वचूंक जाय ना म्हणटा हांव म्हाका थिंगा वचूंक जाय लायक सो इट्स लायक वन सायड हेंय अशें
हय वयतले गायज You can लायक tell about it. I'm just trying to say like इतले इव्हेंट कोत्ताय सारखे ओके हांव म्हणटा ओके मुनीसपण हुया तुमगेले कोरे एक इव्हेंट आयज आहा न्हू येते बिका तुम कोरे एक दिसा तोय कोत्ता तेण केला इव्हेंट चल आपणूय कोत्तलो बोस्त्या म्हणटा आपण कोत्ता पेद्रू म्हणटा आपण कोत्ता सातान म्हणटा आपण कोत्ता अरे तुम सगळे इव्हेंट कोत्तले आनी मुनीस आमी कितें आत एक कोडी पांय एक कोडी गोंवटी एक कोडी वयतली ना न्हू चीत नाय गायज आनी हें कितें लागून जाता तेंय सांगता गायज जेलसी एकमेकाचे ओके तो इव्हेंट कोत्ता तेगे इव्हेंट पाड करुया ओके तेण केला सो तेज्या दुसऱ्या पण करुया सारकी जेलसी गायज कुडनाट काय हांव नको आंबेल गोंयकार केदो सुद्दां वतले ते गोंय एक कोत्ताले ते भशेन आतां हिंगा येवन तें चल्लां थोड्यान एसोले रील काडलो हाय थोड्यान एसो हें घायलो हाय की आनीक आमगेलें कोण विल्मा उलयताले एक्चुअली म्हाका उलोवपाकूच नाका आहलो हे टॉपिकाचेर बट तो आतां येयला कित्याक लागून येयला संवसारान कितें बरें करे कित्याक कुडनाट काय जेलसी तेण केलें म्हूण तुमी कित्याक करपा जाय आतां आमगेलो 2 ऑगस्ट गोवा डे आहा ओके गोवा डे वयतली लोक ओके पयशे मोडटली भरपूर कित्याक तुमी गोवा डे आनी हे इतले म्हारग दवरताय ओके आख्खो दीस पेस थोड्यांक एफोर्ट जायना हय थोड्या जाय आसता पूण तेंका बरें वचूं जायना आतां एक 5-6 जाणां फॅमिली आहा म्हणटा ओके सो इतली पयशे टिकेट काडटली प्लस खातली कितें पितली कितें आनी मागीर उपरांत आफ्टर पार्टी कितें एक हारली हांव जाणा आहलो आतां कितें काय म्हणल्यार आनी 2 रेडी जालो हाय लायक 2 आहलो म्हण जाणा आहलो 2 हय ती एक थिंगा आनी एक अरे गोंयकारांक तुमकां अक्कल ना रे अक्कल ना मातशें पूण उजार करया रे तुमकां येदें तरी गिन्यान ना रे मातशें पूण लज दिसता तो म्हाका सांगपाक तूं म्हणटलें हांव इव्हेंटा वचना काय हांव वयता इव्हेंटा गायज म्हज्यान 10 कोडी इव्हेंटा वचों जायना हांव तर थिंग येयल ना तो म्हणटा अरे तूं आपल्यागे इव्हेंट येयल ना तो म्हणटा आपल्यागे इव्हेंट मागीर कुसडेपण मागीर कितें जाता मातशी तेगे इव्हेंटा गेल्या की अरे तुमी कोत्ता इव्हेंट कितुले आमगे कुडी पार्ट्स धाडून आतां पांय वदत कोडी काडून धाडून ना चिंतप ना चीत ना म्हणजे हें कितें आतां हालीं बूच मारता एकमेकाचो तेच बूच मारे तेण केला आमी बूच मारे हितू गायज कोण मागीर जिखता कोण हारता एट दी एंड मागीर कळटा तेंकां मागीर रियलायज जाता आवय आमगे इव्हेंट लॉसां गेलो आमगे इव्हेंट एस जालो त्रास जाले अरे लॉसां वचना जाल्यार कित्याक फायद्या वयतलो 5-5 इव्हेंट 4-4 इव्हेंट एक दिसा कोत्ताय ते हांव कितें म्हणटा हे आमगे आतां व्हडले व्हडले मनीस आहाय ओके आतां तेणी मातशें तकली उजार करून नाय सारकी म्हणजे तकली उजार करे ओके तेण केलें मरे ओके एक चान्स दिया तेका ओके चान्स दिया ओके नेक्स्ट वीक काम करुया उलय एकमेकाक उलोय ना एकमेकाक दुस्मान काय आनी हे देखून आतां गोवा डे आनी हे डे जाता इतले जाताय आमगे कोण आतां आमगे कावन्सिलर कोण आहा इलेक्ट कोण हाडलो आहाय एक्चुअली तेंच्यानूय ती म्हाका दिसता तेण फोकस करपा जाय हेंचेर ओके सांगपा जाय हेल्प करपा जाय तेंकां सांगपा जाय बाबा चोय तेण गोवा डे केलो आहा तुका आपूण परमिशन दिना हिंगा तेगे जालें म्हणटरी आपूण तुका परमिशन दिता ही कावन्सिलर सगळे तितून बोल्लो आहाय सगळे गोंयचे भाशेन हांव नका कितें चल्लो गोंय एक जाता ओके आनी हिंगाय जाता ओके आनी हें कोण गायज न्हू आमचे सो बारीक मनशांक लायक जो कोण एन्जॉय जावपा वचपा आसता लायक गोवा डे लोक रावता सारको गोवा डे असो रावतलो एक इव्हेंटा वचोन रावतलो गायज 4-5 इव्हेंट आहले म्हणटरी सगळे शिंपडोताय तो थिंगसो पूण मारी तूं खुंयच कोडी आहा आपण त्या इव्हेंट आहा मरे तूं हुंय आहा तो म्हणटा आपण थिंग आहा सो गायज एसो जालो आहा वी वॉन्ट टू सपोर्ट एवरीवन पूण कितको जातो गायज सपोर्ट करपा एश कोन जरी तर तुमी एक दिसा 3-4 इव्हेंट दवरल्या बारबो हांव इतलें म्हणून सोदता म्हगेलो पॉयंट कितें आरे गोंयकारां दो आन्नाड्यां दो तुमी एकठांय केदो जातले एश कोन्न केन्ना जातले तुमी तुमी तुमगे एकवट केदो दाखोवपा रावले तुमी आहलोले ते तुमी स्प्लिट केला आहलोले गोवा डे जातालो एक जातालो फ्रॉम 2000 आमी येयले तेदोनसून गोवा डे एक जातालो एक आनी गायज इतलो लोक खुशाल जातालो गोवा डे जातलो मू आमी इतले उमेदीन आनी इतलो लोक जातालो गायज लायक येतालो भरपूर आनी टिकेटी बरी आसताली रिजनेबल आसताली खावपा जेवपा रिजनेबल आनी आयकलां कितें 10 पावंडा 3 क्रॉकेट येदे क्रॉकेट 10 पावंडा 3 सो हांव नोका कितें येयलां लोकांचे पयस करूं जाय हांव ना म्हणना बिजनस घालताय पयसो करूं बट एश कोन्न लोकांक नागोयन हें कोन्न एसो बिजनस गायज म्हाका दिसना आनी लोकांकले चिंतपा जाय हार्डवर्क कोन्न ते पयस एकठांय गेलो पयस ते फिर भी ते येताय लोक येता आनी मोडटा इट्स नॉट इजी हांव तेसा चिंतालें हांवूय गेलोलें गोवा डे हांवें थिंग पयस जायते जेवणां म्हणलें
बट हांव चिंतालें लायक ओके हाय म्हूण मोठ्ठा आहे म्हूण आमी नाहलो जाल्यार कितें नाहलो जाल्यार करपाचें कितें म्हूण. करतले guys? Because एक रेंट कितू एक्सपेन्सिव थोड्याक घडना जाय जाणां कमेंटूय मारलो हाय लायक जाय जाण उलयलोय हाय आम वायट रॉंग म्हूण हें करून बट हांव म्हणना म्हणजे चोय कोणाको घडटा तो कोत्ता ओके आतां मुको घडटा हांव गोवा डे कोत्ता तेका घडटा तो गोवा डे कोत्ता कोरे तुमको घट मरे कोरे 5 न्हू 6 गोवा डे कोरे बट गॅप दोरे ओके चल एक समज 2 विका एक जालो 1 विका जालो नेक्स्ट विका बट what I'm saying is a suggestion म्हणजे आमगे कोण ऑर्गनायझर्स चोयताय जाल्यार हांव नको एक सजेशन मुगे होता ना लायक फ्रॉम मी हांवें मस्ती लेगून म्हणना आतां तोंडांतल्यान येत म्हज्या चोय आउटडोर कोत्ताय न्हू समरा कोराय ओके इंडो कोत्ताय ते मागीर करूं जाताय न्हू इट्स नॉट इट्स इव्हेंट सो इट कॅन हॅपन इंडो तितू आउटडोर इव्हेंट इंडोर इव्हेंट इंडो हाय ते मागीर करूं जाताय स्लोली there's no rush to वेदरा लागून आनी गायज तुमी म्हणटली ओय तुमी प्रमोट कोत्ताय मरे मू ते सो गोवा डे आमी रायट जावन उलयताय हय हांव हें कितें सांगता ओके प्रमोशन करपाच प्रमोशन म्हाका कोण सांगलें बाबा आपल्यागे प्रमोट कर हांवें तेगे केलें तो म्हणलो आपल्यागे कर तेगे केलें बट गायज हांव मुगे वता हें खुशासान सांगता म्हणजे चल्ल कितें म्हाका प्रमोट करूंक कांय प्रॉब्लम ना एट दी एंड हांवें सांगलो हा कोणू जो बिझनस करूंक कोत्ता स्टार्ट करूंक कोत्ता कितेंय करूंक सोदता मुगेलें तुमकां हेल्प जाय in any ways I will always help so guys promotion is kind of a help okay तेंगेले बिझनस जावपाक तेंकां लोक जावपाक हांव ते प्रमोट करता बट तोरी आसतना प्रमोटूय कोण तोरी आसतना हांव सांगता तुमगे चल्ल कितें जाल कितें तुमकां गिन्यान केदो येतोलें गोंयकारांक स्पेशली गोंयकारांक आतां दुसरे कडेन आतां इव्हेंट जाताय ओके ते आमगे कोण बिल्मा बाय उलयला बरें पंजाब्यांगेले जाता ते लोकां फुकट खावयताय जेवयताय पिवयताय आजरान लोक हाली आमगे गोंयकारांक जाय दुडू 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 विदाउट पैसा कांय जायना पैसा फिको तमाशा देखो पयशा लागून गायज आयज गोंयकार इतलो हाला पडलो हा इतलो तेणे आपल्या गेली कितें म्हणटा सेल्फ रिस्पेक्ट इतलो देंवयलो हा हाली पयशा लागून हांव नको केदो सुदरतलो म्हूण आनी म्हाका दिसता गोंयकारांनी मुखार सुदरपा ना हें आनी सुदरपा ना कित्याक सुदरलो जाल्यार बरो पयलीं सुदरपाचो ओके ना जाल्यार गोंयसान येयलो लोक हिंग सुदरपाचो न्हू हिंगाय सुदरना गोंय आमकां त्रास जातले मू आमकां बरें जोडूं जाय बरें करूं जाय मू आमी गेली हिंगा आतां धाबल कोत्ताय धाबल कुसळीपणां धाबल एकमुखा कडेन दुस्मानकाय जेलसी एकमुखा गेली तो कोत्ता आपूण हें कोत्ता तो कोत्ता म्हणजे एकमुखा डावन उडोवपाक चिंताय काय बरें कोन्न नाय ओके एट दी एंड सो फार एट दी एंड तुमकां हांव सांगू हे जे इव्हेंट जाले न्हू ते सगळे लॉसान बुडलो आहाय हांव जाल्यार मुगे सांगता ओके सगळे लॉसान बुडलो आहाय कित्या कारण गायज द रिजन बिहायंड दीस इज कॉम्पिटिशन एकमुखा तेगे केला ओके हाल तर मसी तर एक इव्हेंट कोत्ता न्हू हांव चॅलेंज मारता म्हजे फाटल्यान 3-4 जायतले ओके सेम प्लेसी कडेन आनी सेम डेयाक ओके चल मसिगे पाड करया आमी आमगे हाडया चल्ला गायज सपोर्ट करा एकमुखा आनी मागीर दिताय भाशणां व्हडली व्हडली एशी तेशी पयलीं सद्या तुमकां खबर ना तुमी कितें करताय कितें करूं सोदताय म्हाका दूख जाता आवय भोंगरे चुरचुर रे लायक एश करून लोक ना मरे हांव एकटें कोत्ता सर मसी कडेन हांव हें जाता अपसेट जाता केन्ना इव्हेंटा न्हू आलिशा वयता हांव तर ते भाशेन चिंतना कित्याक तुमी तुमगे रिस्कीन कोत्ताय आलिशा भायल्या गाडयेन तूं देंवल्लें ना आई बाबा हें एश म्हणटाचें हे भोंगो तेंगे इव्हेंटा लोक जाल्या पुरो आवय कित्या लोक जायना जाल्यार कितें तेका हें जाता म्हणजे तेका दूख जाता आवय इव्हेंटा लोक जायना जाल्यार कितें इन केस एक्चुली तेका 1 रुपया लेगून फायदो ना आमकां ओके आनी हेंय सांगता ही जी प्रमोशन जे हांव कोत्ता ती हांवें आयज लेगून पयशां केलो नाय ओके खंयच्याय इव्हेंटा जावं हांवें सगळ्या फुकट प्रमोशन केलो आहाय ओके आनी कोणा कडेन 1 रुपया गेलो ना प्रमोशनाचो तो मुडशे मातशी प्रमोशन कोत्ता इव्हेंटाची आनी इव्हेंटा वयल्यान हाडूय उलयता मग आयज लेकून 1 रुपया गेलो ना कोणें तर कोणाको रुपया गेलो जाय येस आनी म्हाका दाखयचो भोंग दिसता म्हाका न्हू म्हाका सुरसुरी आहाय भोंग दिसता कित्याक थोड्यांक फॉरगेट ऑल दॅट ओके फॉरगेट ऑल दॅट ऑन टॉप हांव इव्हेंटा गेले न्हू मुगेले एक इव्हेंटा हाडल्यार म्हाका दिसता 150-200 पावंड हांव मोडटा मोठ मारना 150-200 पावंड एकलो मोडटा आय एम जस्ट थिंकिंग आतां आमी आमगेले गोंयसान आर्टिस्ट हाडटाय बरे व्हडले ओके लायक जावं 7 आतां लायक आमगे ते सिमयोकी जावं बेस्ट केप सिक्रेट जावं व्हडले आर्टिस्ट हाडले गायज थिंगा न्हू इतलें दूख दिसता म्हाका जेन्ना थिंगा लोक आसना आनी ते बडे परफॉर्म कोत्ताय तेंक जाय लोक तेंक जाय हांव बोल्लोले बरो आर्टिस्ट येयलो म्हणजे आतां एग्जाम्पल तुमकां हांव दिवं एक बरें बँड येयलां ओके बरो लोक आसूं जाय तेंकाय वाजीत तेंकां उमेद येता आनी एकट्यान म्हाका कमेंट मारलो म्हाका मेळ्ळो भुरगो ओके आनी तो म्हणूंक लागलो कितें रे म्हणूंक लागलो हे पाटी एक म्हणूंक लागलो एका कितें रे ते सिंगरां वॉयसू ना
गायज म्हाका घास जालें आमी इतली बरी बरी सिंगर हाडटाय इतली बरी बरी बँड हाडटाय आनी लोकांनी म्हणलें की तांकां खंय ताड ना म्हूण गायज हितून बँडा मिस्टेक एकल्यागली आसपना आनी एकल्यागली ना ओके हितून गायज हांव सांगता मिस्टेक कोणाली जे इव्हेंट ऑर्गनायज कोत्ताय तेंगेली मिस्टेक तेंगेले सावंडाची मिस्टेक गायज येल्लोले वर्सां हें प्रॉब्लम जाता तेंगेलो सावंड आसना सारको सावंड हाड हे दोळ ग्रावंड आसता ओके हे दोळ तुमी इव्हेंट कोत्ताय सावंड हाडटाय हे दोळ ओके येदी बॉक्स हाडटाय ही म्हाका दिसता म्हगे घरा लेगून सावंड आहा तो बरो आसतलो दिसता म्हाका एक इव्हेंट सोबयतलो तेसलो गायज कितें हाडप तुमी तांकां डावन उडयताय बँड हाडटाय व्हडली सावंड हाडटाय कुसलोलो ते सावंडा तेका आवाज ना आनी आवाज येता कसो बरोबर येलो तो न्हू तेजे इतलो बेज जाता सारको हे दोळ्ळेचेर सारको हात इतलो वॉल्यूम घालताय आनी तेका सावंडा क्लियरिटी ना कांय ना आनी मुखार हा तांकां बाड्या थोडो भर 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 तितून न्हू जोल्ले बोल्ले दिसताय त्या सावंडाक ओके असो आवाज येता त्या सावंडानी हय पयशे मोडटाय तुमी चोय इव्हेंट करूं सोदताय तुमी सावंडावर जावं पयशे मोडूं सोदनाय सावंड हाडटाय कुसलोलो सारको लायक सावंड म्हणटाय तो मेन हांव नको तुमी आमगे गोंयकारांनी तुमी व्हडले व्हडले कॉन्सर्ट चोयले जाल्यार तुमी आतां व्हडले व्हडले इव्हेंट करूं सोदताय पयलो आसाय बारीकशी कॉन्सर्ट चोय व्हडले व्हडले कॉन्सर्ट जाताय ती तांकां सावंड कसो आसतो सावंड हय जेन्ना तूं उबो रावत न्हू कॉन्सर्टा वचून तुगे माथ्या लेगून केंस न्हू हे शूब जावपा जाय तेका म्हणटाय सावंड तूं मारताय सावंड पोचपोचीत आनी त्या बँडा नांव पिड्यार कोत्ताय म्हाका चोया जायत जाणां म्हणल्यार कितें रे ते खंय बँडा खंय मातशें पूण ताड ना खंय तांकां खंय सिंगींग येना खंय तेंगे कांतरां लेगून खंय म्हणजे इतली पोचपोचीत कांतरां अरे तुम सावंड हाडटाय पोचपोचीत तुम इव्हेंट कोत्ताय पोचपोचीत आनी ते लास्टा मागीर बँडा घालताय इव्हेंट पोचपोचीत म्हणना इव्हेंट बरो कोत्ताय तुमी सगळें बरें कोत्ताय बट जेन्ना तुमी इव्हेंटाक जो सावंड घालपा जाय आसता बँडा न्हू उमको सावंड जाय आसता पावरफूल सावंड जाय तेन्ना बँड वाजोवन तुमकां उमेद येता सिंगरां कांतार म्हणून उमेद येता हे सायडीन एक कांतार म्हणल्यार ते सायडीन मायक चलना ते सायडीन आनी कितें चलना मागीर लोक कितें कोता लोक बेजारता अरे हें कितें रे सावंड केसलो आनी मागीर येता कोणाचेर बँडाचेर बँड बरी न्ही बँड बरी न्हू गायज तूं हाडटाय सावंड आयज लेकून म्हाका दिसता सावंडाचेर कोण फोकस करना इतले गोवा डे जाले इतले इव्हेंट जाले म्हाका दिसता सावंडाचेर आयज लेकून कोणें फोकस केलो ना ओके आनी सावंडाचेर जर तर तुमी फोकस करीत न्हू तेन्ना म्हाका सांगाय तुमगेली आमगेली जी बँड येताय ती न्हू ती आयकोन लेगून बरी दिसताय एक कांतार लेगून बरें बेस्त्या मनशान म्हणलें न्हू तें लेगून आयकोन बरें दिसता कित्याक न्हू तितून तेका पावर जाय आसता बँडा पंच जाय आसता लायक ते सावंडा पंच आसता ते सावंडा बाड्या हेंच ना ते सावंड्या ते स्पिकर बरोबर येले भितर बरोडूय पडले जाल्यार म्हाका ते खबर ना खूंयच तेंपाचे कुसलो स्पिकर लायताय ओ माय गॉड आमगे दिसता म्हाका गोंय लेगून बरें लायतले ओके लज दिसता लंडना असो स्पिकर लायताय म्हजो आवाज लेगून येना सारको सांगपाकू पयलीं सद्या लज इशी मुखार हाय तांकां बाड्या थोडे आयको येता फाटल्यान हाय तांकां कांय आयको येना फाटल्यान हाय ते मागीर आपले कांतर म्हणटाय ना हितून लोक पयशे मोड येता न्हू मागीर तेंकाय जाता न्हू गायज कित्याक जाय जाल्यार फेसबुकाचेर कमेंट चोयलो हाय म्युजीक वरना जॉन मारो टिकेट मारो कितें लायक कित्या लागून पयर हांव पिकनिकेक गेले तेणें आख्खे पिकनिकेक लोकांनी म्हणलें म्हाका मेळ्ळलो मनशां आनीकूय दुसरी पिकनीक गेल्ले तेणें म्हणलें अरे मातशें तूं इव्हेंटा वयता मरे तूं बरें काडटा तूं बरो विडियो करता बट कितें रे तें सिंगरां ताडोना तें बँड वाजताय तें बँड रे अरे बाबा म्हणलें ते बँडा गुन्यांव करना काय म्हणलें ते बाडी खंयसो गोंयसो येयले गोंय म्हणलें ते बरें परफॉर्म कोत्ताय गोंय म्हणलें बरो सावंड हाडटा हिंग म्हणलें सावंड आसना तो सावंड म्हणलें तांकां तो सोबना म्हणलें तेंगे परफॉर्मन्स तेंगे हें प्रमाणे तेंगे पोजिसां प्रमाणे तांकां सावंडूय बरो पोजिसां आसा जाय सावंड हाडटाय येदोय आनी तांकां बाडे ऑड्डो लायताय आनी ती बाडे ऑड्डोताय मागीर थिंगा आनी तांकां मागीर म्हणटा आमी आमगे सिंगर बरें नाय आमगे बँड बरें नाय अशें करून न्हू गायज तें ओके हें सांगपा पावलो कित्याक हांव म्हाका जाय जाणांन म्हणलें मातशी तुका तो सावंड लायक जाता तेंगेलो गायज हांव एडिटींग कोत्ता देवाचें तुमकां हांव सांगो फोटो मारना जेन्ना हांव एडिटींग काना गान कोत्ता न्हू म्हाका सावंड क्लियर कर भर 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 एक कांतार एक तुमगे ब्लॉगान चोयतले एक कांतार लेगून तुमकां आयको येवपाना सारकें हाली भर 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 जाता लायक कसरो बॉल दिसता हितून स्पिकरांनी हांव नको कितें मू ओके ही आतां टॉपीक येयलो मू उलयलां एक्चुली ही टॉपिका म्हाका उलोवपा लेगून नाका खाल्लें बट कितें करया जेन्ना येता ती टॉपीक ती उलोवपाकू पडटा ओके लायक आमगे फकत इतलें लायक एकमेका सपोर्ट करपा जाय आनी एकमेका डावन उडोवपा उपकारना हे आमगे जे ऑर्गनायजर चोयताय जाल्यार आमगेले आमी तुमचे एगेन्स्ट कांय ना काय ना लायक आमकां लोकांक भोंग दिसता आनी हे आर्टिस्टांक भोंग दिसता जे येता हितू पयस जेन्ना आमगेले बँडा बरी बरी बँड येयल्ली आमगे गोंयसो बँड येयल्ली फामाद बँड येयल्ली तांकां तरी आमी येश म्हणटाय तांकां ताड ना म्हणून जाल्यार आमी तरी म्हणटाय जाल्यार तांकां बड्या कितें जातलें हितू पयस पयलीं सद्या तुमगे सारकें आसना
I'm talking about like लोकांक like हय. खूय लोक जायना तेंका वाचून लेगून लॉस दिसता आसतले अरे आमी येयल्या आतां आमी वयताय ओके आमी वयताय आवय लोक बरो आहा जाल्यार म्हाका उमेद यू नो येता. उमेद येता मुगे कितें आतां हांव कितें करपा वयता लोक जायत आहा जाल्यार पब्लीक डिमांड म्हणटा ती तियात्राकूच गायज एक तियात्राकू गेलो लोक लोक आहल्यार बरें लोक बरो आहल्यार तांकां एक्टिंगूय करूंक बरें दिसता ही आतां बँड येताय स्टेजीचेर ते बाडे आसताय डा 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 मुखार लोक ना कोण ना सो ते म्हाका दिसता इस्टॉलां वाजोवपा येयले दिसताय यू नो मन्ना बँड अशी दिसताय ती मागीर आनी कितें म्हणपाचें गायज यू नो लोक आसूं जाय न्हू जेन्ना लोक आसता तेन्ना तेंकांय वाजोवपा उमेद येता इतले इव्हेंट जालो हाय लोक वयतलो खूंय लोक वाजेलो ऑलरेडी म्हाका दिसता आनी थोड्या तेंपान म्हाका दिसता लोक इव्हेंटा लेगून वचपाचो बंद जातलो ओके सो हें बंद जाचने आदीं लोक इव्हेंटा वचपाक बंद जाचने आदीं तुमी चिंत्याय तुमी कोराय कितें कोत्ताय तें एकवटान रावाय एकवट दाखोवया तुमगेलो नो गोंयकारांक एकवट गेलो खंय काय म्हणटा आतां गोंय एक ना तुमगे एकवट लोकां बडे थोडे सामोरा मेट न्हू तेका लागून लोक एन्जॉय जावपाक वचपाक सोदता आनी थोडे कॉवर्ड जाताय ती वयताय यू नो एक गोवा डे करे ओके बरो एक करे ओके दोन एक करे ना दोन करे टायम दियाय टायम दियाय ओके आनी हेंय सांगता एकूतर करीत तुमी एकठांय जायन चल तुमकां 50 पावंडा दुरे टिकेट ओके आनी बरो पेजात करे बरो सावंड हाडे बरी बँड हाडे आनी एक करे सगलें हांटून हाय आमगे गोंयकारांक हांटून खावपा जायना तो इश उडयता तो तेश उडयता एकल्याकू जाय एकट्याकू जाय आपल्या खावपाक सो एसो जालो हा सो इतलें सांगूं सोदता हांव यू नो सुधराय मातशें आनी आम गोंय म्हणटा एकवट काबार करून येयलो हाय चोयना जाल्यार ते दुसऱ्यांगे पूण दुसरें चोया मरे ते पंजाब्यागे बा चोया ते कितको एकवटान सारके श्रीलंकन पंजाबी एकठांय जावन आमी एक ट्राय करया न्ही रे अशें करून जेवण बा फ्री दोन लोकांक तेसो करे एक फेस्टिवल करे लायक यू नो एक बरें फेस्टिवल करे लायक आनी दोरे आख्खे फ्री आख्खे गोंयकारां आपोयाय ते दिसाक बँड म्युजीक हाडे फ्री दोरे आनी दाखोय तुमकडे जाता मग हाली बोर्ड्स भरूंक जाताय ना कितें बोर्ड्स भरूंक हाली बोर्ड गोंय एक बोन येयले हिंगाय भरपाक कोन्ना काय लूट मार कोन्ना काय ओके कोरे कितें कोत्तें बरें कोरे आनी एक वोट दोरे ओके तुमकां ना एक वोट तुमकां एक वोट ना मू आयज हे भाशेन चल्ला 5-5 6 इव्हेंट एक दिसा जालो जेन्ना लोक उलयता रे कमेंट जेन्ना हांव इव्हेंटा वयता म्हाका कितें म्हाका जाय जा कमेंट घालताय जाय जा मुट्टाय म्हाका मेळ्ळो कडेन अरे मातशी तूं तेंगे इव्हेंट कवर कोत्ताल रे आनी ते शानेक आहा मरे हांव म्हणटा हांव कितें करूं ओके हांव म्हाका बरो लागत थिंगा हांव वयता म्हाका बरो दिसता म्हज्यान 5 कोडी वचों जायना सो होल थिंग म्हगेलें सांगपाक हें आहलोलें म्हणजे हेजो म्हत्व आहलोलो सांगपाचो म्हणटा तो एक वोट ओके सो हांव सांगूंक सोदतां आनी सांगताय बी आमगेल्या गोंयकारांक एक वोट ना आनी हेजे मुखारूय एक वोट आमी आसतलोय जाल्यार म्हाका खबर ना इतलीं वर्सां जालीं आमी एक वोट करूंक शकलो नाय आनी हेजे मुखारय आनी एकवट जातलो म्हूण म्हाका दिसना ओके आनी एक सांगलां की यू नो आमी आमगेलो गोंयकार इव्हेंटा वचपाचो बंद जाचने आदीं यू नो बंद जातले हेजे मुखार हांव सांगता गॅरंटी हेजे मुखार लोक हिट येतलो आनी इव्हेंटाकूय वचपाचो बंद करतलो यू नो हे बंद जाचने आदीं तुमी चिंते बारीकसो नियाड करे आनी जे कितें कोत्ताय न्हू तें एकू करे एक दिसाक ओके 2-4 करनाकाय ओके तुमी जाणाय मरे हालींशा इव्हेंट करता मशीन बंद जावपा जाय तेणें आपल्या कुशेसान म्हणपा जाय चल तूं कोत मरे तूं कर हांव कोन्ना हांव नेक्स्ट विका कोत्ता एसो मरे एसो तुमी तुमगेली काडीज दोरे मरे एसो गोंयकारपण दोरे गोंयकारां भाशे काडीज यू नो गोंयकारां काडीज सॉफ्ट मोव म्हणटाय ते हांव नोक तुमगे काडीज केसो तें धारून हातराचें एक दिसा 4-4 5-5 इव्हेंट करपाक तुमकां येता हांव नोको कितें आमकां मातशें स्ट्रगल जातालें आतां 3 अरे म्हणल्यार आनी एक आनी एड येयलो तितून तुमी कितें अशें करूं सोदताय आनी कोणा फाटल्यान लागले कोणा कितें दाखोवपाक कोणा डावन उडोवपाक सोदताय वो कोणा कितें करूं सोदताय तें हांव नोको म्हज्यान आनी तुमकां कांय सांगूं जायना इतलें सांगता एक वोट दवरूं जायना जाल्यार मुखार शेणटोले फुडाराक तुमी आमगेले गोंयकार शेणटोले जेन्ना तुमकां एक वोट दवरूं जावपा ना तेन्ना इतलें गायज आनी चड उलयना व्लॉग जातलो व्हडलो ओके धाकटो उलयतो येयल्लो बट लास्टा येयलें सगलो यू नो काळजां कितें आहलो तो धुंवर भायर सरलो यू नो तो कितें म्हणटाय उलोवपा आहलो बट हांवें चिंतलोलें नाका म्हाका उलोवपाक कित्याक आमगेले गोंयकार यू नो शेणां ते शेणाकू हाय शेणांत उले वयर सरपा न्हय म्हूण हांव जाणा बट कितें करया आनी एक एफर्ट घालया म्हणलो आनी जे मुगे काळजां आहा ते हांवें भायर काडलां ओके सो मुगेलें थोडें आयकोन जाय जाणांन कितें उलयलां तेंगलेंय थोडें आयकोन घोडे सुदरतले काय म्हूण चिंतून हो हांवें आयचो ब्लॉग केला ओके सो समजता काय जायचो ब्लॉग आमगेलो तुमकां लायक जालो आसतो मू लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक कराय शेअर कराय आनी सबस्क्रायब बी कराय थँक्यू फॉर वॉचिंग गायज मोग आसूं मेळया तुमकां फाल्यां मुगेल्या न्यू ब्लॉगान टिल देन गायज बाय